स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीला असीममानन्दभरं प्रपन्ना महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौमयिमय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वकलिताभिमान निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधां तावदजातगर्व मतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते धत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा च्यूत हा चम्बककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादितास्त्वत्प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ती त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणीचकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तडान्ते तवानुचक्रु किल चेष्टितानि विचिन्त्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तं ददृशुश्च राधाम् ततः समं विपिने समन्तात् तमोऽवतारावतिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातडान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां प्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीदयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गतात् पालय मारुतेश।